Isakaza toujours contre système jamais égalé toujours kugira ngo twongere tuguhe update zindi zikaba zishingiye ku mirwano ibarutse nonaha ikaba rero irimo kurwanwa aya masaha tuvugana n'imirwano rero hagati ya Wazalendo ndetse na M23 ni muri Sud Kivu muri territoire ya Walungu muri iki gitondo fantoma zikaba zibyukiye muri Muzinzi hagati ya M23 n'Abazalendo cyane cyane ba section za Mubangu Maheshe ndetse na Ngando bakaba rero bari kurwana kuri artillerie bari gufashwa rero na FARDC bataka umutwe wa M23 kugeza ubu aba M23 bagera ku 10 bakaba bamaze kuba neutraliser materiel nyinshi zikaba zimaze kuba abandonné ndetse tukaba turi gukurikirana gatano ku kandi uko izi update ziri kugenda. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba gikomeje kugenda kigerageza kwegerana n'Abazalendo kugira ngo barusheho kugenda bahagarika izi ramforo nyinshi zikomeje kugenda zikorwa zegera umujyi wa Uvira ikaba yamaze gushyirwa rero kuri radar z'umutwe wa M23 aho umutwe wa M23 upanga kuba wajya gufata aka gace ariko kakaba kakomeje kugenda kagaragaramo force z'igisirikare cy'u Burundi iperereza ryinshi ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri kuba ariko mu gihe Felix Tshisekedi yishimiye implication ya Donald Trump muri difficulté igihugu cye gikomeje guhura nacyo cyane no muri Afrika muri rusange. Perezida Felix Tshisekedi akaba yabivuze ubwo yaganiraga rero n'itangazamakuru akongeraho yuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari we ukomeje kugenda arangiza drame zikomeye cyane nka jenoside muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabivuze kandi nanone na dimanche umunsi w'ejo ubwo yarari imbere ya delegation y'abapasiteri b'abanyamerika ba membre do bureau de foi de la Maison Blanche bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Harimo rero witwa Travis Johnson akaba ari directeur wungirije wa bureau de la foi de la Maison Blanche ndetse akaba ari we rero wari uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bibazo gikomeje guhura nabyo harimo insécurité nyinshi ikarishye mu gihe muri Rucuru rero soins de santé naho zikomeje kugenda zinakomera cyane bitewe nuko bigoranye kuba mu by'ukuri soins de santé zaba accéder mu bice bitandukanye birimo na Nyamwirima hafashwe n'Abazalendo. Turakomeza tugukurikiranire gatanu ku kandi isakaza tuje konti systeme jamais égalé turagaruka mu kanya ukomeze udukurikirane kandi ujye no kuri page zacu zose ujye kuri like share commentaire ndetse urusheho no kudukurikirana cyane ko tuba tumaze igihe tutagaragara. Iyo duhaye like yawe iradufasha. Turakunda isakaza tuje konti systeme jamais égalé turagaruka mu kanya. Bonjour et bienvenue sur Isakaza, votre référence en information sans concession. Comme le dit notre devise, Isakaza toujours consisté mais jamais égalé. Nous vous apportons surmonter des révélations explosives sur les situations différentes en République démocratique du Congo. Ce qui concernait l'apport confidentiel de l'ONU accusé le Rwanda de commander les rebelles du M23, coup d'État Kinshasa et des autres détails dans son bulletin spécial de 6 minutes. Un rapport confidentiel des experts de l'ONU révélé ce 2 juillet 2025 par Reuters confirme sans équivoque le rôle central du Rwanda dans l'offensive du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de Goma et Bukavu au début de cette année de 2025, agissant sous le commandement rwandais, bénéficiant d'armes sophistiquées et d'un entraînement militaire fourni par les Kigali. Parmi des équipes et des équipements livrés, il y a des systèmes de technologie capables de neutraliser des cibles aériennes, offrant aux M23 un avantage tactique face à l'armée congolaise affaiblie. Le Rwanda qui nie tout
implication depuis des mois est directement mise en cause pour la formation des recrues du M23 dans ses bases militaires à Gabiro, Nacho et des autres Dogaku. Déploiement de 6000 soldats dans le Kivu avant l'offensive. Violation de l'embargo sur l'armée avec des livraisons massives aux Libères. Pire, le rapport évoque une attaque meurtrière contre la MONUSCO en janvier 2025. Une casque bleue tuée et les autres 4 casques bleus ont été blessés. Et cette attaque est découvert qu'il était lancé depuis une position rwandaise. Contrairement aux arguments légitimes de défense avancés par Kigali, les experts estiment que le Rwanda cherche à atteindre son influence territoriale, exploitant les divisions locales et l'instabilité chronique de la République démocratique du Congo, ce qui cause le Rwanda d'initialiser les attaques d'agression. Ce rapport, qui sera bientôt publié officiellement, risque d'enflammer les tensions entre Kinshasa et Kigali déjà en plus haut. La communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité de l'ONU, devra trancher des sanctions contre le Rwanda et statu quo, ce qui cause des problèmes exacts. L'ONU a accusé le Rwanda de diriger différentes opérations sur la partie orientale de la République démocratique du Congo. La semaine dernière, le M23 avait appelé à la reprise des discussions afin de régler les points restés suspens dans l'accord de paix signé en juillet à Washington entre Kinshasa et Kigali. Pour le moment, c'est très difficile le terrain. Les Wazalendo attaquent les M23 et les M23 attaquent les Wazalendo. Situation est vraiment très dangereuse et très préoccupante. Après le coup d'État qui s'organise à Kinshasa, et aussi le coup d'État a été stoppé par l'armée parce que Christian Chiwewe, le chef de ce coup d'État, qui était aussi le chef d'état-major, est alité avec des autres militaires regradés au Congo. Isakaza toujours contesté mais jamais égalé. Et reste avec nous, notre cher téléspectateur. Nous retournerons à bientôt pour vous informer de plus. Isakaza toujours contesté mais jamais égalé, twongeye kugaruka kugira ngo tuguhe update mu gihe hakomeje kugaragara yuko rero ubutegetsi bwa leta ya Washington bwamaze gutangaza mu buryo bweruye bitangajwe na Trump yuko abategetsi bo mu burasirazuba bwa Afurika ari bo babiri, Felix Tshisekedi na Kagame, bagomba guhurira imbere bagasinya amasezerano. Hakomeje kugaragara muvoma nini z'abasirikare b'umutwe wa M23 bakomeje kugenda bambuka igihugu cy'u Rwanda. Ntago cyakuye abasirikare, ahubwo biravugwa yuko gikomeje kubongerayo kugeza ubu. Ibice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaba bikomeje kugenda bigaragara yuko bigikontororwa n'umutwe wa M23. Kugeza ubu kontrole ku mujyi wa Bukavu n'umujyi wa Goma ndetse n'ibice bihakikije iracyafitwe na AFC, ari nako rero kandi kugeza ubu nta na kimwe cyari cyagaragara yuko barekuye biriya bice. Ubuyobozi bwa Trump bukaba buvuga yuko bombi bagomba kuba bageze rero mu byumweru bibiri imbere ya Washington gusinya aya masezerano, mu gihe Perezida Paul Kagame aherutse kuvuga yuko ngo byanze bikunze bikomeje kugaragara ko uko bigenda bishyira yuko bisatira iyo minsi ashobora kutazajyayo kubera uko aherutse kumvikana avuga. Yumvikanye rero avuga amagambo akomeye ku munsi w'ubwigenge bw'igihugu cy'u Rwanda, aho yavuze akumvikanamo avuga ngo foolish. Ubuyobozi bwa Trump bukaba rero bwarashinjwe kuba ubuswa cyane mu guhana abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda barimo Kabarebe ndetse n'ibindi bihugu byagiye bitangaza ibihano ku gihugu cy'u Rwanda. Hashize rero iminsi ibi bihano bitangajwe, igihugu cy'u Rwanda kikaba cyaramaze guhanwa
perezida w'iki gihugu akaba rero yarakomeje kugenda yumvikana atumva impamvu hakomeje kugenda hagaragara ibi bihano iki gihugu gihabwa. Ku munsi wa 4 w'ukwezi kwa karindwi nibwo yatanze rero imbwirwaruhame Kagame akavuga yumvikana asa n'uvuga yeruye kandi atunga urutoki ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje guhagararira amasezerano akomeje gusinywa hagati y'ibihugu bibiri, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Kagame akaba yarumvikanye rero asa n'utayumva na busa, ariko akemeza yuko afite icyo ashobora gufasha ngo ariko atazakemura ikibazo. Aya masezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda akaba yarasinywe ku 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, akaba rero ariyo asabwa gushyirwa mu ngiro. Kugeza ubu ngubu bikaba bikomeje kugaragara ko impande zose nta ruhande rukomeje kugenda ruberwa, ariko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba kigaragaza yuko kibifitemo inyungu, kubera yuko byanze kunze kigomba kubona amahoro mu buryo bugaragara kandi bweruye. Poroparire z'Idoha rero zikaba zikomeje, ari nako Kigali yo ikomeje kwerura muri izi poroparire ikagaragaza ikishaka. Kigali ikaba iporopoza yuko igomba gukontorora mu buryo buri exclusivement province za Nord Kivu na Sud Kivu mu myaka igera mu 8, mu gihe rero iyi kontorora mu mutwe wa M23 nkuko byakomeje kugenda bisohoka mu banegociateri bari Idoha. Principalement revendications z'umutwe wa M23 FC Idoha zikaba zirimo ngo yuko bakeneye kujera biriya bice ngo bya Sud Kivu ndetse na Nord Kivu ku myaka igera mu 8, ariko amakuru akomeje kugenda avuga yuko kuri iyo position guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga yuko icyo kiri mu byo bagomba ngo kwibagirwa ko kidashoboka. Guverineri ntashobora kwemera iyo proposition, aho isa naho ari inzira ya balkanisation en douceur. Ikaba rero kandi nanone adashobora kwemera yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yajya muri urwo ruhande. Abari b'umutwe wa M23 batejwe inkunga n'igihugu cy'u Rwanda bakaba bamaze ibyumweru rero muri izi discussion zikomeje kugenda zigaragara yuko basaba n'imbabazi, kandi izo mbabazi z'amamnistie kubabarirwa ibyaha by'intambara byabereye hariya byose bikaba bisa naho Leta ya Kongo itabikozwa, kubera yuko bagomba kuryozwa bakanyura mu munyururu cyangwa se bakanyura mu kayunguruzo ka justice kugira ngo ibyaha bahakoreye bibe byahabwa rero ubutabera. Hashize ibyumweru rero abanegociateri bari Idoha, ariko bikaba bikomeje kugenda bigaragara yuko amasezerano ari gusatira isinywa mu buryo bweruye. Abanaliste b'abadiplomate bakaba bakomeje kuvuga yuko equilibre ikomeje kugenda isa naho igaragara, kubera yuko sinyatire byanze bikunze zigomba guhagarika iyi ntambara imaze imyaka 3. Bamwe baravuga yuko izi processes zitari credible mu gihe hatarabonekamo kwishyura ibyangijwe, ndetse yewe n'intambara zikaba zigikomeje kugeza ubu ngubu. Sakaza toujours compte système jamais égalé, turagaruka mu kanya tugwana izindi updates, komeza dukurikirane.